welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. TCP Minister Vishwajit Rane, when asked about Chief Minister Pramod Sawant's comments that the withdrawn bills in Goa Assembly were not drafted properly, said, "He is my CM. Whatever he says is correct. We have withdrawn the amendments. Why is it a bad sign? All things have to be done after giving proper thought. We have to add additional points, so I withdrew the bills." Listen to Vishwajit's defense. Hari, not drafted properly. He is my CM. Whatever he says is correct. Thank you, Saul. So, but चार amendment to be introduced के लिए plan कर बाद चारों withdraw करा. Withdraw के. केलेंगे withdraw. But परत आडिया. is it a good sign की हाडला ते सगळेच withdraw करा? कित्याक bad sign? म्हणजे पहिले डिस्कशन करून प्लॅन जाणं असे काय करतात ना? काही नियम हा तसो. नियम ना सर पण नियम कसलोच ना. आणि तू अरे हांव मंत्री कसले प्रेसिडेंट सर तुम्ही आता म्हटले की तुम्ही जे amendments हाडटा ते अरे आयक रे ते कितें आसता विचार करून सगळे गोष्टी करपाक जाय. म्हाका तरी दिसता की हांव विचार करता पूण केन्नाय आतां स्टेटमेंट जर केलो तेजेर हांव कांयच उलोवंक शकना. आनी कारण इतलेंच आहा की हें म्हाजेरूच आहा की हांवें तें फुडें व्हरूंक जाय. हांवें तुका आतां जाय आतां हांवें आतांच सांगलें तुका म्हाजें तूं लक्ष दिना म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्सार. हांवें कितें सांगलें की आमचे अमेंडमेंट्स जे आहा अमेंडमेंट्स एडिशनल पॉयंट्स घालूंक जाय आनी म्हणून ते हांवें विथड्रॉ करपाची गरज आहा. कारण आनी स्ट्रेंथन करपाक जाय म्युन्सिपालिटीचे आनी म्युन्सिपालिटीने आनी वेगवेगळे एक्ट करपाक काय हरकत ना. आयज क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटान आमकां वेगळे तरेन जर विचार करपाक जाय क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटान वेगळे तरेचे पॉयंटर्स आमी एड ऑन करून ते फुडले असेंब्लीन हाडपाक इतले घाईना. सरकार कांयच करिना कोणाच्या विरुद्ध. सरकार हे सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या हॉस्पिटलांक बरोबर घेवन फुडें वचपाक जाय. आयज काल डॉक्टरान जायते रेप्रेझेंटेशन आमकां दिल्या. हे डॉक्टरांचे रेप्रेझेंटेशनचे पॉयंट ते क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टान घालून रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी हॉस्पिटल दॅट कॅन कम इन द क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट आनी ते घालून घेवन फुडें वचपाक काय हरकत ना. वेगवेगळे विशय आसता वेगवेगळ्या तरेन विचार करपाची पद्दत आसता वेगवेगळ्या तरेन इंटरप्रिटेशन आसता. मिडिया इंटरप्रीट आपल्या तरेन करता. हांवें म्हाजे तरेन काम करपाची पद्दत आहा आनी त्याच बरोबर गोंयचे जनतेचे हितान जे कितें एडिशनल आमी करूं शकता करपाक काय हरकत ना. कितेंय विथड्रॉ केलें कितेंय घातलें म्हणून तेजेंत कांयच वायट ना. आनी विथड्रॉ करपाक बी पावर अधिकार आहा आनी ते एज पर रूल्स बसता. जर एज पर रूल बसना आनी आमी कितें केल्यार तर गोश्ट वेगळी. आतां एज पर रूल जे बसता ते एज पर रूलूच करप न्हू तें. आतां ते कोण कितें आतां तुवें म्हाका प्रश्न विचारल्यार हांवें सांगलें म्हाजो मुख्यमंत्री जे कितें सांगता तो म्हाजो मुख्यमंत्री तितकेंच. आनी तेजे फुडें मंत्री काय उलोवंक शकना. हांवें जें कितें आहा तें मान्य आसता आमकां. Congress has pointed that the Investment Promotion Board, by bypassing all the designated authorities, is giving permission to Spark Healthline Private Limited to develop 31,000 square meters of land for 5-star and 4-star hotels on the Race Margo slope out of the total 65,000 square meters purchased by them. As per the regional plan, this is a no development zone due to over 25% gradient and close to the Navy, the fort and the water, they said. They also said that DLF was also doing illegal hill cutting at Race Magos. They demanded the immediate resignation of TCP Minister Vishwajit Rane for unrestrained selling of Goa. Statutory document असा होच सांगलो तो हांवें तुमकां दाखयलो पळय येना आतां तुमी पळया कितलो सेन्सिटीव तो जागो आसा. एके सायडीन दर्या रिवर मांडोवी ही ब्लॅक लायन पळय आसा ती डिफेन्स एरिया. डिफेन्स एरियाक लागता हे रिवर मांडोवीक लागता. आनी ऑल्दो तेणी हो सेग्रीट केला हे सगळे पळय आसा ते सेटलमेंट झोन आसा. त्या सेटलमेंट झोनान तांकां कांयच करपाक मेळना कित्याक थंय लोकल लोकांची घरां आसा. पूण तांणी एक्चुअली हे 31,000 स्क्वेअर मिटर तेणी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक घातल्या ते हो एरिया जो रिजनल प्लॅनान अनडेव्हलपेबल स्लोप्स म्हणजे ताजेर कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक मेळना हो कायदो. सेन्सिटीव एरिया ग्रीन एरिया ऑर्चर्ड एरिया एग्रीकल्चरल एरिया आनी वयल्यान अनडेव्हलपेबल स्लोप्स हे मार्क केला हो रिजनल प्लॅनाचो हे कॉपी. रिलॅक्सेशन ऑफ एफईआर म्हणजे एफईआर एक्चुअली तो 60% म्हणजे तांकां
58,000 स्क्वेअर मिटर बांदपाक जाय. हो कायदो खंयचो? FAR म्हणटा तो 60% आसता, 80% आसता, तांकां फूल FAR आनी एज इट इज थंय बांदपाकूच मेळना. रिलॅक्सेशन ऑफ हायट, रिलॅक्सेशन ऑफ फ्री FAR, रिलॅक्सेशन टू चेंज द झोन टू 90% सेटलमेंट अँड 10% कमर्शियल. कित्याक त्या दोंगराक थंय सारको स्लोप मोर दॅन 25% आहा. तो स्लोप मॅप जावन तो रिजनल प्लॅनार ऑलरेडी अनडेव्हलपेबल दाखयला. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द रिलॅक्सेशन ऑफ सब डिव्हिजन टू सेल द लीज ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे एकदा परमिशन मेळ्ळें की आमी सब डिवायड करून लोकांक तो प्लॉट्स विकप. अरे बाबा तू हे घाल, तू ते घाल. म्हणजे सरकाराचो आधार घेऊन आपण आपणाचो धंदो चलोवप ते जमीन विक्री करपाक. अल्टिमेटली हो प्रोजेक्ट येवपाचो ना. हे कन्वर्शन करून ही जमीन विकत काडपाची. आणि हे सगळे पळय आसा ते हितून ब्रोकर, हे सगळे ब्रोकर हितून 10 जाणांनी जमीन विकत काडपाक. एक म्हणल्यार गजाल TCP मिनिस्टराक 900 हिल कटिंगाच्यो केसी जायसर वाट पळोवची पडली कित्याक फायन घालपाक. दुसरें म्हणल्यार 25 लाखाचो फायन. जर रेश मागूश तुमी पळोवशात तो सगळ्याक खबर आसा की 40-50 कोटीचो एक विला म्हणून. थंय जर तसले 15 विला आयले जाल्यार कितले कोटी जाले. 2 विला जर काडून आनी TCP मिनिस्टराक दिले जाल्यार 25 लाखाचो फायन भरपाक ताका जाला कितें. सगळ्यान व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार 900 हिल कटिंगाचे केसी जायसर इल्लिगल TCP डिपार्टमेंट कितें करताले. विश्वजीत राणे कितें फक्त इल्लिगल कन्वर्शनां करून इको सेन्सिटीव झोन कन्वर्ट करून पयशे करपाक बिजी आसलो. तो 70रीचो बाबा जो आपल्याक सगळ्यां खबर आसा म्हणटा 70रीन ऑर्चर्ड प्लॉटिंग कितलें चालू आसा, कितलें हिल कटिंग जाला, तो कितें करता. आज सुद्दां रिपोर्ट आसा. लाटांबारशें म्हणटा ते बिचोली हिल कटिंगाचें इन्सिडंट जाला. CMान स्टेटमेंट करून विश्वजीतान TCP मिनिस्टर आतां तो कितें उलयता पळय ताजें जर आयकत जाल्यार म्हाका दिसता विश्वजीत राणेकूच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साची गरज आसा ताची तकली जाग्यार हाडपाक. आनी जो गोंय विकूंक विश्वजीत राणे आज भायर सरला TCPचे अंडर रॅम्पंट कन्वर्शन करून आमची स्ट्रॉंग मागणी आसा की सरकारान ताका इमिजिएटली TCP मिनिस्टर म्हणून ड्रॉप करचो. कित्याक हीज एक्शन्स आर एक्शन्स which are becoming enemy of the state. Residents of Bicholi have voiced their concerns over illegal hill cutting and plotting activities in the no development zone of Ladambarse village. Siddesh Tari, a local resident, has filed a complaint highlighting illegal plotting, levelling and hill cutting in survey number 296/2, threatening the area's natural cover. The complaint also noted that the hill cutting near the canal of the Tillari project could potentially damage it. Tari has called on the TCP minister and concerned authorities to inspect the site and take strict action against those responsible. हांव सर्वे नंबर 296/2 लाटंबारसे बिचोलीन हांगासर आसा. तुमी हांगा पळोवंक शकता की हांगा सगळी टोटल एरिया हांगा इल्लिगल हिल कटिंग आनी डेवलप केला, कंप्लीट कट केला. तशेंच आमचे आयज TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन काल स्टेटमेंट दिला की इल्लिगल हिल कटिंग तशेंच इल्लिगल ऑर्चिड लँड आहा तितून इल्लिगल प्लॉटिंग करता. तशेंच ही हांगा जी एरिया आहा ती सुमार 1,30,000 स्क्वेअर मिटर आहा. ती टोटली नॅचरल कवर आहा, नॅचरल फॉरेस्ट कवर आहा आनी नॉन डेवलपमेंट स्लोपी लँड आहा ही टोटली. कळ्ळें. तेच म्हाका आयज पळोवंक जाय की विश्वजीत राणे हेजेर कितें हे करतलो ते कितें एक्शन घेतलो ते. कळ्ळें. टोटली इल्लिगल केलेलें आहा हांगासर. कळ्ळें. टोटली पळय तुमी पळोवंक शकता हांगा टोटली रोड केलेले आहा. हांगा सगळे डिफॉरेस्टेशन केलेलें आहा. सगळीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां सगळीं कट करून उडयलेलीं आहा. दोंगराची सगळी नाशाडी केलेली आहा. हांगा आमच्या नेचराची सगळी वाट लायलेली आहा. हजारांनी झाडां कट केलेली आहा. ती आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कसलीच एक्शन घेवना हांगा. कसलीच एक्शन घेवना आनी आमचे हे सगळे निसर्गाची वाट लावन उडयली आहा. हे अशेच डेवलपर येवन सगळे कटिंग करून इल्लिगल हिल कटिंग करून हांगा प्लॉट विकता. कळ्ळें. हांव इतकेंच मागता ही नॅचरल कवर एरिया आनी जी आमची हे पळोवंक तुमी नॉन डेवलपमेंट स्लोपी झोन आहा हांगा पळया. अरावंड 80,000 हांगा रिजर्व फॉरेस्ट आहा, नॅचरल कवर आहा आनी नॉन डेवलपमेंट आहा स्लोपी लँड आहा ती ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर मिटर आहा. पॅडी फिल्डूय आहा हितून. कळ्ळें. आनी प्लस हांगा नियर बाय इरिगेशन कॅनलूय आहा एरिया जागे आहा. जागो आहा तेजो फुल्ली रोड डेवलप केल्लो आहा तेजे कंप्लीट.
तो हांव मागता सरकारा कडेन आनी TCP मिनिस्टरा कडेन हेजेर जाता ते बेगीन तेजेर एक्शन घेवची आनी आमकां कितें तो न्याय दिवचो. कंप्लेंट केलेली, TCPक केलेली, पुलिसाक केलेली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराक केलेली, कळ्ळें, फॉरेस्टाक केलेली, पण हांगा कोणेनूच कांयच कसली दखल घेनासतना हांगा आरामात ते डेव्हलपर आपली दादागिरी करून हांगा सगळें चलयता. A brutal assault took place in broad daylight on Tuesday. A scuffle between three drunken Kerala tourists has raised questions amongst the general public over public's safety. The incident has also tarnished the image of Goa. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether the daylight brutal assault and indiscipline happening in Panjim is taking a toll on the image of Goa's tourism. Why would anyone feel comfortable about situations of this type developing under their very nose in a city or in a town which is world famous? Everyone loves to come to Goa for its historical brilliance, for its culture, for its food. We've got now a great development of the food industry in Ponta and beyond. Panjim can be one of the most beautiful and one of the most successful tourism cities in the world. Unfortunately, tourism bosses don't seem to understand, or if they understand, they have lost control. They've lost control of policing. There's basically a lack of direction in the governance itself. I know it's very easy to talk from the other side of the fence, so I would not like to pass a blanket black mark over the people in command, but it is quite obvious that these things are now in the era of social media. News travels across the world in a flash. And when there's rape taking place, is there rape taking place? I'm not very sure about that. I've not seen that. But brawls and negativity, which is flowing from the newspapers of Goa, it is bad. And Panjim being the capital city, it's even worse because this is the center of power, and this should have been corrected a long time back. 24/7 सोरो मेवता, 24/7 गॅमलिंग चलता टुरिस्ट. ते मागीर सारकें किशें जाता, हांवें पळयलां ते इतले पिता सगळे लाखान पेडेर जाता म्हणून आयकलां हांवें. लॅक्स ऑफ रुपीज दे आर लुजींग. सो दे गॉट कंप्लिटली फ्रस्ट्रेटेड आनी ते नाका जाता कोता आनी जायते फुटपाथार न्हिदता. सकाळ फुडें आमी वॉकाक गेल्यार आमकां गमता फुटपाथार न्हिदलेले आहा आनी चलू जायना, कित्याक ते सारके सोंपले, पयशांक सोंपले, जिवान सोंपले. आनी हांव मागता देवाक आमकां सिनियर सिटीजनाक सोंपय नाका. और सरकारा कडेन मागता मातशें तें 24/7 पुलीस दवरपा जाय पँजीम, कित्याक 24/7 तुका सोरो मेवता फ्लोटींग कासिनो आनी दुसरे बारांक बी इकरांक बारांक काव बंद जाता लँड बार. हे कितें नॉन स्टॉप बार, नॉन स्टॉप ड्रिंकींग, नॉन स्टॉप डान्सिंग, नॉन स्टॉप गॅमलिंग. बेजिकली कितें आहा आतां आयज काल वयत थिंगाच जायत जाण भुरगे चडशे आयदर इट इज पीपल फ्रॉम आउटसायड द स्टेट आनी ते हिंग येताय पिताय बुचभर पिताय आनी दे स्टार्ट डुईंग दादागिरी नॉनसेन्स कोताय, जायते लफडी कोताय. आनी तितून आमगे गोंयकार बावडे थोडे जो इनोसंट आसताय तेय फसताय. नॉट ओन्ली ते पियोन बेस्ट लॉनाय ते वयल्यान फिजिकली ते एसॉल्ट मेनी टायम्स इवन आ लोकल्स. सो हें कोरप कितें आतां हेमकां म्हणटा कितें हेमकां हे ब्रॉल्स पड जाता. स्पेशली नाव दीस इज अ पर्टिक्युलर केस इन पेंजीम. हे ब्रॉलान आतां तेम दादागिरी करप, मारप, झगडी करप, हे आमगे स्टेटी नांव पिड्यार जाता. स्टेटी नांव पिड्यार जाता तें सोड. द क्वेश्चन इज हिंगा आमगे गोंयकारांगे नांव पिड्यार जाताय. सो जायत फावटी पिक्चर काडटाय हे डायरेक्टर हू आर आउटसायड गोवा आनी ते मागीर ते पिक्चरान गोंयकार लफडी कोताय म्हूण दाखयताय, गोंयकार बेबदी म्हूण दाखयताय. पूण हे बेबदी म्हूण हे बेबदी काय पडकोताय, इनडिसिप्लिन कोताय, ते मोस्टली दे आउटसायडर्स. The deadline for completion of smart city work has been extended till March 2025. Panjimites have already suffered for 8 years. Now they have to bear another 7 months of dust, digging, trenches and inconveniences. What are the reactions to these extended suffering? High Court judges have roamed the streets of Panjim 5-6 months back and have passed an order. There is no respect left to any institution. The political power has gone to the heads of people. And in the Keros Korina, but they're not even bothered. They're not bothered about even more powerful people like the judiciary for that matter. It is, what word can be used? You have to find the words on the dictionary. It's disgusting, it's correct word, disgusting.
And unless this changes, आमचे सोबीत गोंय गेले. Not only Goa, the whole of India is in this position. Fortunately, the political verdict of June of 2024 was against the establishment. I'm not against any political party, but the establishment today is an absolute colossal waste. It's a colossal failure. And unless that changes, nothing will change. But this state government, who's appointed a chief executive officer, one after another, is only giving fake promises, false promises, and the biggest fraud. This is nothing but the mammoth fraud on the people of Panaji. The very safe and secure and simple city, they have made us into a sick city. Substandard works, incomplete works, trees they have uprooted because they have cut the roots for doing the footpath, unnecessary footpaths, and they have completely destroyed the city and done nothing better than criminal waste of funds. There must be an inquiry because they are central funds, they must be inquired, and huge crores of rupees. Even the Wi-Fi is a complete free Wi-Fi, complete fake and false. You cannot log in the Wi-Fi. लास्ट त्या वर्सा तांच्यांनी म्हणिल्लें की आमी हे डिसेंबर पर्यंत काबार करतले म्हणून सगळें. ताज्या नंतर आयले आनी हें सगळें म्हणलें जुनान आमी सगळें परत करून दिता. आनी आतां ते म्हणटा कितें खबर आसा, ताज्या नंतर आनी एक डेट दिली आनी आतां म्हणटा कितें खबर आसा 2025. म्हाका एक गजाल विचारपाक जाय, संजीत रोड्रिग्स बाब पणजेच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक स्मार्ट सिटी इशू म्हणटा पळय तो आतां सारको वेवस्थीत समजलेलो आसा. तांकांय खबर आसा की ज्या ज्या जाग्यार खणून दवरलेलें आसा थंयसर तांच्यांनी बेटे रस्ते केल्ले आसा, पोना पायपां घाल्या पण ताका कनेक्शन दिवंक ना. सुरवाती पासून पयशांची वाटावाट लागली. सगळें काम पेड्यार दर्ज्याचें अर्धवट काम. कोण आयलो आनी म्हणूंक लागलो आमी 90% काम केलें म्हणून. तुमी म्हज्या बरोबर येया, हांव तुमकां सांगता अजून 60-70% कामां अजून उरिल्लीं आसा. Senior citizens who need help in their old age and have no one to take care of them can now heave a sigh of relief. The Goa government is planning to develop an assisted living community centre at GMC to facilitate their health care. Government is also planning to launch an AI app in 2 months for teleconsultation. An ICU for North Goa District Hospital is in pipeline as disclosed by Health Minister Vishwajit Rane. He along with GMC doctors also expressed concern over the strokes and bleeding among the 25 to 35 years age group in Goa due to unhealthy lifestyles. आमी एक असिस्टेड लिव्हिंगाचो कॉन्सेप्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट हेजेर सिरियसली तेजेर विचार करता की असिस्टेड लिव्हिंग जे आहा जे आमी योग्य तरेन ते आमी फुडें व्हरू शकता. खुबशे देशान आनी खुबशा राज्यान हे असिस्टेड लिव्हिंग नेक्स्ट टू हॉस्पिटल्स हेजे सक्सेसफुली एक जाणट्या लोकांक थंय काय आमचे लोक जे कोण ते एल्डरली लोकांक एक ते थंय दवरूं शकता. एक कम्युनिटी तशी आमी डेव्हलप करूं शकता. ते हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ही गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आनी एक असिस्टेड लिव्हिंगाचो एक सेंटर आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या कॉम्प्लेक्सान एक आहा आमचो प्लॅन ते फुडें व्हरपाक. आमी आयज लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो फुडल्या 2 म्हयन्यांत. आनी हे 2 म्हयन्यान ॲप ह्या तरेचे आसतले की इवन WCT आनी आमी AIA नंबर 1 वर्ल्डान असलेली कंपनी ती कंपनी गोवा राज्या कडेन टायअप करून आमी हे ॲप आमी लॉन्च करतले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो ॲप. फाल्यां तुमचो ब्लड रिपोर्ट तुमी म्हणजे मनशाक एक गायड करपाक आनी थंय कन्सल्टेशन बी आसतलें थ्रू दॅट AI ॲप. आनी हे ॲप हा गोवा पयले राज्य आसतलें ते आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स कडेन तेंचे ऑलरेडी टायअप आसा. आयज गोंया राज्यान पयली फावट आमी AI ॲप आमी लॉन्च करता आनी लॉन्च फुडले 2 म्हयने भितर आमी लॉन्च करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जे काही टेलिकन्सल्टेशन तुजे रक्ताचे रिपोर्ट आसल्यार तुमी जे अपलोड करूं शकता ऑन युअर फोन and you upload it and it basically interprets your blood report and tells you exactly what you should be doing further. हे सगळ्या गोष्टी ज्या दुसऱ्या राज्यांना ब्रेस्ट कॅन्सराची वाढ ज्या तरेन चल्ला आणि त्याच बरोबर आयज इवन डायलिसिसाचे पेशंट आमी आयज उलयताले आयज डॉक्टर कोनराज आनी डॉक्टर तेरेजा कडेन उलयतालो की 25 ते 35 वर्साच्या भुरग्यांक आयज स्ट्रोक्स आनी ब्लीड्स येतात. हे लायफस्टायला खातीरूच येता. लायफस्टायल कशें तेंचे अवेरनेस करपाक जाय ही एकदम गरजेची गोष्ट. सगळे आमी जेनेटीक हेजेर आमी सोडूं शकना.
आणि म्हणूनच एक चिंताजनक गोष्ट आहे आणि हेजेर आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. अवेरनस आनी लोकांक योग्य तरेचे गायडन्स दिवन हे सगळे गोष्टी लायफस्टायलाचेर आदारीत आसता आनी खंय तरी आमकां एक लक्ष दिवपाची गरज आसा. 25 वर्सां 26 वर्सां 27 वर्सांच्या भुरग्याक जर ब्लीड जालें ताका फर्दर डॅमेज जालें ताचें पूर्ण आयुश्य वयता. Fire erupted in a scrapyard near Anjuman School at Housing Board in Rumda Mall on late Tuesday night. Fire and emergency services were called immediately for help. Firefighters reached the spot and doused the fire, preventing further damages. Fortunately, no injuries were reported, but things in the scrapyard were burnt. कोटारकर फायर डिपार्टमेंट लेडी फायर फायटर कॉल आयिल्ले केल्ल्याक 1923 हावजिंग बोर्डा उजो पेटला म्हणून आमी येयल्ले बट बाय द वे द सेम इज पासिंग सो वी हॅव टू डायवर्ट. आमी थंयच्यान तेवटेन भायर सरले पावले बट स्क्रॅप यार्डा उजो पेटलो पावलेलो अंडर कंट्रोल काय ना. कित्याक वचून आतां म्हाका खबर ना. इट्स इन्क्वायर बाय द ऑफिसर बाय द गिल एंड सोदा एंड हळदणकर एंड बाय द मॅन्डेट DO, divisional officer, then SFO, HCL Goza and Ardankar, R.A. Ardankar, DDF, South Zone, Margaon. काय खबर ना. ते विल इन्क्वायर. पूण कित्याक लागिल्लो उजो काय खबर ना अजून म्हाका. ना तुमी फायराचेर मारलो ते कित्याक आयल तेन्ना उजो पाललो आमी. ओके. म्हाका बाकीचें काय खबर ना पूण हांवें उजो कित्याक म्हागे भुरग्यान पालयलो कंप्रायझींग चेतन प्रभू आनंद मिसाळ कोण आयल ते म्हागे स्टाफ आतां येयले हांव कितें गाडी काडपाक प्रॉब्लम काय ना. ट्रॅफिक जाम जाता न्ही गाडी ते रस्त्यार लायता तेंकां कळपाक जाय ट्रॅफिक जाम इज वॉट. कित्याक आमी येता गरजे तुमकां धांवन यू आर पब्लीक सर्वंट आमी धांवन येता. गाडी काडपाक गाडी कोण काडपाक तयार ना. आमी कशें येतले तरी पण धांवन येता आमी. दॅट इज वॉट नथींग एल्स. कोणाकच कंप्लेन आमी काय करना. येस रस्त्याचेर गाडी असल्यो हय करेक्ट पूण त्रास जालो 100%. Parishioners, relatives and guests celebrated the Konsache Fest, also known as Novidad, with great enthusiasm at St. Michael's Church in Taligaon on Wednesday. The feast was marked by vibrant festivities as the parish priest blessed and ceremoniously cut the first sheaves of paddy with a silver sickle, symbolizing the reaping of the farmer's hard-earned harvest. Taligaon was given the privilege to cut the corn first among all Goan villages by the Portuguese ruler Afonso de Albuquerque over 500 years ago. दिसाक कोविड सभेचे प्रार्थना वेल्यान हवा पुट्टा आनी निरंतर देवाक दिन मस्त दिता. आज सोबीत शेतांत आमी एकवटलेली आसतना आमच्या वावराचें फळ आमी पळयता. भुमींतलें पयलें पीक आमी देवाक भेटूंक वता जाल्यार आमचे समस्यांचेर आनी भोव करून आमचो भाव लॉरेन्स वालको आनी तेच्या कुटुंबाचेर ताचे सगळे गोश्टींचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमी सगळीं देवान आमकां दिल्लो उपदेश मोगान वावर करून आमच्याच उदर पासून न्हय पूण हो संवसार अदीक बरो जागो करून आमच्या वावराचो फोड कसो आनी फुडले पिळगेक हो आमचो संवसार अदीक बरो जागो मेळून आमचे प्रयत्न सफळ कर म्हूण हे शेताचेर आशिर्वाद घालतना बापा लागीं मागुया.
The second edition of the nostalgic Bhausaheb Bandolkar Memorial Trophy, organized by Goa Football Association in association with the Government of Goa and Directorate of Sports and Youth Affairs, begins from 24th August 2024. For the first time, two foreign teams, Brisbane Roars from Australia and Deportivo Defensa y Justicia from Argentina, will play against 6 other Indian clubs in the Tournament of Easter Years, which has been recently revived. All matches will be played at Nehru Stadium, Fatorda. of गोवन फुटबॉल ही आमचे दोन फॉरेन क्लब्स जे आसात टिम्स जे आसात तांकां आमचो आस्पाव आमी केल्लो आसा. पयली टीम म्हणल्यारूच ब्रिस्बेन रोर ही 67-year-old हो क्लब जावन आसा. हो क्लब ऑस्ट्रेलियन लीग हेजेर टॉप टायराचेर आसा. सेकंड जो आसा तो क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सा वाय जस्टिसिया हो अर्जेंटिनाचो क्लब जावन आसा. ह्याच्या बरोबर आमचे इंडियन सुपर लिग्स जे टुर्नामेंटाक जे भाग घेतात ते FC गोवा, ओडिसा FC, चेन्नईन FC, आय लीग सायड जे आसा ते डेम्पो स्पोर्टिंग क्लब, चर्चिल ब्रदर्स ह्या हेजे सुद्दां आज पार्टिसिपंट जातात. त्याचबरोबर स्पोर्टिंग क्लब ऑफ गोवा अँड क्लब दी साळगांवकर हेंचोय ह्या टुर्नामेंटाक आस्पाव घेवपाचो आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी जी आसा ती 8 टुर्नामेंट विथ 2 ग्रुप्स कॉम्प्रिमाइज ऑफ 4 टीम्स ईच. पयल्या ग्रुपा भितर आसतली FC गोवा, डेम्पो स्पोर्ट्सिंग क्लब, ब्रिस्बेन रोर एंड GPL क्वॉलिफायर. दुसरे ग्रुपान भितर आसा ओडिसा FC, चेन्नईन FC, चर्चिल ब्रदर FC आनी क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सिया वाय जस्टिसिया. हो जो टुर्नामेंट जो आसा जसो हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा तो 24 ऑगस्टा पासून सुरवात जाता. सगळ्यो मॅचीस ज्यो आसात त्यो मॅचीस आमच्या PN स्टेडियम जो आसा मडगांव थंय सुरवात जातली. That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.